मझी पानी की से जाइए मझी पानी पूरा शोई पूरा शोई पूरा जमी गोटे जिन पकड़ शोई जाए शोई पानी एमती बसिक हाथ जोड़ी चक्का पकई देखिए बसिक हाथ जोड़ी देखा गोड़ भी देखा हाथ जोड़ी सारे लोकटार बालांस माने देख आम न हाथ गोड़ न हल्ले आम रहीपारानी से टोटाल हाथ गोड़ जोड़ी जगह अच्छा कि सी पूरा बालांस अच्छा देख मो टे दूर अच्छा किंतु छाड़ी गए पूरा शोई जाइए पानी माने आश्चर्य जिनस आज बंधुक आसिकी मैंने भल जिनस गोटे अनुभूति कली मैंने जड़े पानी रे भी शोई पारे माने जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज गोटे नुआ ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत जणाई आज वीडियो स्टार्ट करबा तो आज मो पाखरे अछंती रविंद्र भाई आ रविंद्र भाई कर मध्ये चैनल अछि YouTube चैनल आ तांको चैनल से मध्ये बहुत सुंदर सुंदर कंटेंट अपलोड करते आपण माने जाकी तांको चैनल मध्ये जाकी देख परिबे तो आज जो वीडियो रो कंटेंट अछि बहुत ही सुंदर अछि आशा करती निश्चित आपण मानको भल लागिवो तो चलो आज रवि भाई होउछंती नयागढ़ रो से आम ए भुवनेश्वर रे रहंती आ तांकर मध्ये YouTube चैनल अछि से बहुत सुंदर सुंदर कंटेंट अपलोड करते आप चैनल जाए देखिपारे रविंद्र नायक ब्लॉग्स आजिकार वीडियो कर मेन टॉपिक हूँ कि आम गोटे किसी कथा डिस्कस करार अच्छी साइड गोटे पलि आस कथा हूँ आम जो यूट्यूब रे वीडियो बनाऊ भाई आमर ब्लॉग चैनल रे बहुत मात्रा रे सब्सक्राइबर अच्छा चैनल बहुत आगू को जाइए तो एमती किसी अच्छी तो बर्तमान आम चैनल रे व्यू टिके डाउन हो जाए कि वर्षा दिन कि बोधे लोक मैंने किसी देखुना नेट रो बोधे प्रोब्लेम अच्छी एत सुंदर सब आसला व्यू एवं व्यू गुड़ा सब कुआड़े गला तो भाई से प्रोब्लेम अच्छी तो दर्शक बंधु आज आम पाखे अच्छा रवि भाई तो रवि भाई साथ टिके मेजर किसी डिस्कसन करू आज जो भाई अच्छा सड़ा भाई से भाई बहुत सुंदर अभ्यास रखते से जो अभ्यास पानी रे पहरिबा सोलो पर भासीबा गोटे निहाती माने कहि परिबा कि आश्चर्यजनक कथा तो सेमती किछि ताकर वीडियो रे मते से देखैतिले तो भाई गुटे पचारि देखिबा आ निश्चित ए वीडियो रे आपण मानक कहबी ताकर जो सळा अछंती केमती कोन करछंती तांकु दिए पचारि बुझिबानी जे और भाई मते प्रतिक्रिया देबे बोली कहछंती तो निश्चित आज आपण माने देखि परिबे तांको सळार को भली अभ्यास अछि कोन अछि से विषय रे मते भाई कहबे तो चलंतु तांको मोहर डायरेक्ट सुनिबा भाई पूरा नीरव रे अछनी देखेनी वीडियो देखेनी देख 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 मुझे माने बेके पानी मोर यहाँ कि सी पूरा बालांस अच्छा देख मो टे दूर अच्छा किंतु छाड़ी मैंने एत परिश्रम कर गोटे ब्लॉग चैनल बनाऊ समस्त देखापी समस्त यूट्यूब देखुं भाई मैंने आम मान भिडियो आम डेलिका डेली देखु गोटे बंधुक तो मुझे गाधे जाऊँ गाधे जी गाधे आस भाई तो देखु एबे भी अच्छा एमती नीरव हो माने पड़ो आज देखिकी छानिया हो गली बसी पार्टी शोई पार्टी ठिया रही पार्टी माने जिते समय कहे से समय तो मुझे केत भिड कले से कह चित हो शोई हाथ हलुनि कि गोड़ हलुनि भाई आप दर्शक मान कहतु आप सला अच्छा नयागढ़ से भाई जो पानी रे भासीबार अभ्यास माने कौन पिला दिन अभ्यास अच्छी ना ना सी पानी पहरा कौटी जाकि शिखिकी एमती करछंती ना ठाकुर किसी आशीर्वाद से पाई आम दर्शक को कहबे से पिला दिन अभ्यास भले जानी पिला दिन अभ्यास कौन एटा जानी मुझे पचारि तो कहते 7-8 मास हम भिडियो माने सॉरी पानी रे जाइए पहराटा शिखुन गाँव गोटे बहुत बड़ बंध अच्छी सब बंध को जी गाधे यही जिनसा से अभ्यास पानी रे बसवा शोवा मैंने जब आप कहे दिन सारा भी से पानी रे पड़ी था हाथ गोड़ कि हल्लि माछ तो हाथ गोड़ हल मैंने पक्षी न हल्ले नांज न हल्ले माछ पहरी पार कि सी टोटाल फ्लाट है देखिए न जानिया लोक देख सडन जा भाव गोटे लोक मरिकी भास ये भी से करके माने लोक मान चमकई माने लोक मैंने गाधे जाऊे से आगुआ जा पानी भितर माने पूरा पानी मझीरे बंधर मझी जगार जा जे गाधे लेडीज लोक गाधे पूरा पानी जमी सोल भात से भात हाथ गोड़ बिल्कुल हल्ल
ମାନେ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ଭିଡିଓଟି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଶଳା ଯେ ପାଣିରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭ୍ୟାସ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ବି ଭାବି ପାରିବେନି ପାଣିରେ ଗୋଟେ ସୋଲ ପରି ଭାସିବା ମଣିଷ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ଦେଖିବା ହିଁ ରହିଲା ଆମର ବାକି। ତ ସେ ଭିଡିଓ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖାଯାଉଛି ହାତ ଯୋଡି ସାଇଲେଣି। ଲୋକଟାର ବାଲାନ୍ସ ମାନେ ଦେଖ ଆମେ ନ ହାତ ଗୋଡ ନ ହଲେଇଲେ ଆମେ ରହିପାରିବାନି। ସେ ଟୋଟାଲ ହାତ ଗୋଡ ଯୋଡିକି ଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ବଢିଆ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ତାଙ୍କର ଜଣେ ନିଜର ଶଳା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ନୟାଗଡ଼ରେ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି, ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ବ୍ଲଗ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଶଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଧେ କଣ ପାଇଛନ୍ତି କି କଣ, ଯାହା ହଉ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ସେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିକି। ସିଏ ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲେ ପାଣି ଭିତରେ ସିଏ ପୁରା ଯେମିତି ଡଙ୍ଗା ଭାସିଲା ପରି ଭାସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସିନ୍ ଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ ଟେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଁରେ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇକି ସିଏ ଯୋଉ ବ୍ଲଗ ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନିଜର ଶଳା ଆଉ ସିଏ ପାଣିରେ ଭାସନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ପରି ଭାସନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ ଯୋଡିକି ପୁରା ଉପରକୁ ରହିବେ। ଏମିତି କିଛି ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ କହିଲେ ପୁରା ମଝି ପାଣିକି ସେ ଯାଇଛି। ହଁ ମଝି ପାଣିରେ ପୁରା ଏମିତି ଶୋଇଛି, ଆଚ୍ଛା ପୁରା ଶୋଇଛି। ପୁରା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପକେଇଦେଲେ ଶୋଇଯାଏ ସେମିତି ଶୋଇଛି ହଁ ପାଣିରେ। ତାପରେ ଏମିତି ବସିକି ହାତ ଯୋଡି ଚକା ପକେଇ ଦେଇକି ଏମିତି ବସିକି ହାତ ଯୋଡି ଆସିବାକୁ ଗଲେ ଟିକେ ହାତ ହଲେଇବାକୁ ପଡେ। ସେ ପହଁରି ପହଁରି ଆଉଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ପାଣି ବା। ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ତାପରେ କରେ ହେଇକି ଶୋଇଛି। ହଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯଦି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ବ୍ଲଗ କୁ ଯିବେ। ଆଉ ବ୍ଲଗସ ର ସେ ଭିଡିଓର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଭିଡିଓ ଟା ବି ମୁଁ କରିଛି। ସେ ଏମିତି ଭିଡିଓଟି ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଥିଲା। ରବାଇ ଯାଇକି ନିଜେ କରିଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲେ କେମିତି କଣ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଉ କଲେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଟି ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଥିଲା ନା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି କଣ? ନା ନା ସେ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ଟା ଏବେ କରିଛି ମାସେ ହେଲା। ହଁ ସେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ସେ କହିଲେ 6-7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଓହୋ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏମିତି ପାଣିରେ ଶୋଇବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ରହିପାରୁନି, ବୁଡି ଯାଉଛି। ଅଭ୍ୟାସ ନହେଲେ ହବ। ପାଣିରେ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଶୋଇଥିବ, ତାକୁ କଣ ଗୋଟେ ଫୋପାଡ଼ିକି ଦବ, ସେ ପାଣିରେ ବି ଖାଇଦବ। ହଁ ଏମିତି ପାଣିରେ ଶୋଇକି ବି ଖାଇବ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଭିଡିଓ ନେଇକି ବି ମୁଁ ଆସିବି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଗାଁ ତ ଭାଇ ହଉଛି ନୟାଗଡ। ତ ନୟାଗଡକୁ ଥରେ ମତେ ନିଜେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ରବାଇଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇକି ମୁଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଗକୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଘଣ୍ଟେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହବା କିଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଆଜିକା ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।